to choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice balls. I like the rainbow colors. Hey, they got Codios too. And what are for Daddy? And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favorite store. Mantai le swafol te mama le alo le ngang pa ia nganga pa iai ia fatu muloto ona matutu ia le afi lo lofa no mai lo nganga e faole nei matou mo fa fowina me umbo le lulang le tuaina e ao ina loto ona i mana malama mai le ngang pa ia ia lo fa mai a te matou se matou maua se poto mai le na lava nganga ma le fia i lau fesoasoa ni mai ano Iesu ke riso lo mātou wali. Amen. Swafo te mama le alo ma le ngang pa ia. Amen. Se lau le leie fatalo fatua i le pa ia mawununga o tātou maftanga e whia na fatasi mai ni tau fiafi wale a mataina o tātou a oonga mo se mina whaantus pa ia ngata mo te pulang te lwau e whape foi ia ili pa ia maurunga o tātou vikari atu e ua mwhai foi ona a fio mo tala mai a au patalo whatu foi le ka po inga mo maulo fio mo te maan puleanga whape foi ia le pa ia o tātou puleanga i ona tulang whalupe e lo mwhai ona mai moa mo sirisira mai e le ile au nanga le whonga o le puleanga le televise kumana pa lori soifua malo fo ile langi mama o leo tātou to iai le amatanga o tātou semina wha awau tātou te whewhasoa iai le upo le li ina ia whetalai mai i pere li ia i tātou whanongolongo i lana e whetalai mai ina upo e mai whatau ma ai tū ngotoane i soonga iwi ma ano i tātou te totasi le upu e le foifua le lau tatu iei nei le tatu porkalame a matatu nei i le mauto sangata ana ia il tatu malae o mawia i makulata i muri mai nei te manaa e tatu te a mata i le evangalia mataia sa whai atu versenen te au mai mai tatu tuspaia o ne tāua le siraenga lea o tatu a onga o le anga tuspaia mataia o spulu ma le ono we begin with looking at the Gospel of Matthew 16, verses 16 to 20. Sila iai tātou tuspaia o mātaia e la vea i le tuspaia taumatau no winga e tauna sua ngai tua i wheneng fau e wale so na sabe uai fua numa i wheneng tuai wai e te whiwai sua e le mea ni ngama taio. Matthew is within the New Testament. Matthew 16 to 20 Matthew sfuluono i le lua sfulu a maua whai mai amene
tātou fola fatasi fa Samoa ia ona tali mai ai lea o Simona Peteru ua whapea mai o oe o le keriso o le alo o le atua soifua ona tali atu ai lea o Yesu ua whapea atu ia te ia amuia oe Simona Paiona wa e lese tangata na ia whahali atu ai ia te oe a o loo tamā o i le langi o te whai atu ia te oe o Peteru oe o te atia e fo'i lau e kālesia i lunga o lele papa e lema whai fo'i e whai totoa o seoni o na manu malo i ai o te avatu fo'i ia te oe ki o le malo o le langi so o se mea fo'i e te fusifusia i le lalolangi e fusifusia fo'i lea i le langi o se mea fo'i e te tāla i le lalolangi e te talaina fo'i lea i le langi o na vavao atu ai lea e Yesu i onu so'o o wane i lātou tau atu i se tasi o ia o le keriso o le tala le leia le arii ia vi ia oe lea li ie Yesu keriso tātou oi le tau mate ne fiafi o lea le tau sanga ntusi e matai tātou amata whapena wha evangalia. There are 4 Gospels in the New Testament: Matthew, Mark, Luke, and John. So what time was Matthew written? Yeah. Mantua fo'i e wha evangalia. E lua la vaenga vai evangalia. Sinopi ma le evangalia a Ioane le evangalia sinopi lo na wingo evangalia e o tutusa parallel e le fesopoa i la tutala e pe e tau ave fatasi la tutala e ia la le evangalia Mataio, Mareko, Luka ai ese la Ioane skemi ka ko wo ye pe ka ko wo lo tole o le kanone o le fenga no fo e nan tatu mo ai se tatu tu matai le mata upu a mata le ma recola mo motus on le evangalia le mo motusi fai mai tusi po le vai tau le ono fitu AD le ka kala mo le taino Yesu longa winga a fai nga fa ngau Yesu ile o sanga o sa a makama ye lo ka ko ka ringa le saungi tasi lua tolu fa kolu spuru ka usanga o Yesu wa papkema pelong baptisonga i o itana kolu ka usanga o Yesu wa maliu sawa yala ia ole fa solonga mainga ole fenga inga fo lima spulu tasi lima lua lima fa ko akusi tustu singa mua ole fenga inga fo ole kusi a liai ele ongi evangalia nga mo tu sil fenga inga fo kiki ama nga ia le make tu sil paulo ko a kusi tu sil paulo lima kasi lima lua lima kolu lima fa maka lo kusinga paulo e maka le kusi mua te salonia kusinga mo kusi ko a sango ile ongo fitu ko a kusi le ua i evangalia ama reko ngalo e Luka ma Makaio maleko e kau ave tala o ye kongo maleko le ma fu yo fa ngola ko o evangalia sinopi parallel gospel le la e pe yo fa kasi la ko tala e mai si soses na ele mo ya mareko e mo ya Luka fa penga fu ya Mataio a kele o kala e o kusai ko kolule pila e kau ave fa tasi la ko kala ngai ko lela ia Mataio la pai mai pa se vai kau ole fiku spulu anga yatu ile vanu spulu pim fa penga makau dia fo kusi meio o kusi ele fa pe kusi se aso skasi po se masina skasi po se dia kusi ya maso ele fa pe fo in kusi se kokas e kele fo I offer kusi
ai ku fakasi le ma compile fakasi la ku ngadrenga le la mau mai e kusi kai kasi o tuspaia o isi kusi o va ma se lau ka usanga o kusi a o ki kuskala fanga wangele skangaka ko ka ave kusi ngor kusi le e ola mai isi nga ku pulanga e le fia ile fe au le ma skai le al kuskala le ya kia ya ina a ruwa ko e ola ngele skangaka e inkalesi ile skai le kuskala ma le fe au le ya ko la ku ka nga ko so kus ai vai le ya kele la me va ai umangenga compile fakasi nga peia le o se kusi nga kusi se tangata ko kasi i se vai kau e kasi le ai e le fa pengal fe ngor kuspa ie kele nga nga ta fa ie e ma foi la un tuturia kuili de so ma kayola le lan kusi e nga dia le ko ke fa longo na ia ai ku lo e ma kayo ko kon ofofonga o Yesu kusala le wa kusi ma kayo ile fikus fulu anga ile vanus fulu 80 ai ka ngola fika wo fika sang kan mo mali Yesu yo o va ku fast food ko sang kan mo mali Yesu ko o mali Yesu ko ese mai le vanus fulu wo fia yo le ma ka lo fa o ki kuspa yo ki male merci wa ki yo ki man la ai lo le ai fast food man kupu ka sang ko akusi ai ai ngofo le kuskala amaya ku ui ko kongole ole soifuanga o Yesu le la ka e mafuanga fa no longo le maria makayo ole sio mangala ole mata upule sfuluong ngai fe si ya Yesu ole ase kala tangata waya who do people say I am silinga kaliro ka vele fe kaulu fe sfulmanto sfulfa ai ole upu isi o oe o Ioane le baptiso. You are John the Baptist. Others Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Fekulo Yesu ye, what about you? I am told. Ole asauto upu aya, o sili ukusa. E mai lola yo pekeru ngai runga. Wa fa pe mai o oe ole ke riso o le alo o le atua soifua kasi le ngoa e sere manga Yesu longa winga o le atua na te faola Yahweh saves. Jesus means Joshua, Yahweh saves. Le atua na te faola me nga la yonga e fa longo e fa me fa penga o Yesu o le Yesu le faola wa o le winga nga longa ngoa. The meaning of his name means Yahweh saves. Usalea le upu Yesu, ma le upu Joshua, ma le upu Isaia. Tokyo ai peta tala peka ko. Ese mai la le upu keviso, o le upu keviso. E ko afa o ngale ele au kevisiano, inga ua uma le toetu, Girios. O le upu keviso la ngai sui ele ko kele le upu ali, my Lord and my God. Kau mau mai. Ka ngola fika i le kaimire fa nga ye pekeru le upu o e le keviso o le hano o le atua soifua e le kai amala malama pekeru i mo kau pu e mele kale ai le anga o le kuskala ngang kusia wa fast fulu mangkupu kau sanga kalu nga uma le maliwo Yesu wa experience le kuskala le toetu le ana mafua yon ko e koso mai fa nga le upu Geriso o oe le Geriso, you are Christ, the anointed one. Tadi peke, ngai vai lo le ile tadi atu Yesu, mutia oe Simona Bayona, le winga le upu Bayona. Osama bin Laden, le winga le Osama bin Laden. Ioi. Atali o Yona Simona Bayona kusa le mal fainga le nganga Osama bin Laden Osama ole bin Laden akadia Laden va fa penga foi la le upule Simona Bayona Simona le atali o Yona
mangai nga ngai mai ai afsila ka ka ai ka ma simonga yonga e lua ku ai nga vai nga sa masangi ngai lo ai tangata mua i lo irong ka ma i fa e pe longa lua i lo longa ngu Simona le kanana yuta le sekala onga ye me Nathanielu lea e mesa wenga kangi Filippo le Petsaita nga winga en fain fa pe Richie Kaufusi ma rasta le Josel Alfan e lo o e lo ngu e lo o e lo kama o le Patriarchal Society ya le society a le o lai tanga e pe nga winga e tau ave ale fa ai ur kama le ana e so solo mai akako i polo ale kama kai ia bo mutalonga longa fa ai ai kau ave fa ai o le li o le Patriarchal Society nga e kau ave o isi yang anu e kau ave fa ai ur tina manolo fa ai ur kama o isi ua malosi mai le movement foi le feminist movement ia ua poki umalua mga avel fai o kama ko avel fai o kinga ia onga le lo la ia ya po ai fai o kaun kusi la lo pe sa o pa ke mala fana ya o ma o ni sa o mai o Rita Pisupo Stars o le stars non kama o le fingi al stars non kama o Pisupo long korua le ala sa neve mai o Rita Pisupo Stars ma nga wa ave malua le lo le ya po Rita Pisupo po Rita Stars nga sa o malua nga sa o Pisupo pa wan me le lo pe se pama pe se Oxford nga sa ka pengana le nga ila ile fa yuta ya le ai ke le koi kau avele le fai o lo kamapa o el tina ya kau avele fai wali nei e mafuai onga fa nga pele yona payona amu ia o Simona payona wa ele se tangata na ye fa ali tua ia te o lo tama o le langa ko kuwa Simona pekeru ole a kai ole au apostolo e kofia sul malelua a sa o sulua ai le wo fa a fa ye fa vi ka fa makanga ruenga ka vi ka dia ku ya na manga fa ale wo ko kofi fululua se fululua itu ainga o Israel fo yo Israel o le mu filfilia le ole atua ile fenga inga tuai o Israel o si fenga inga mane ku o ko lo ngu o a lo ko atua se la unga ngai ku ainga fululua Israel ia Pena Simeona Ruta Siplona Isakara Tanu Kato Nafatali Efraima Manase Yarpea Benyamina Asera Asa fere ku ainga nge ainga sorry laki ai mako wa fa fe e ai male akari lo nga fa ai ngo ia le lo nga winga so ange o maloto malautane ava pekele no kingwa alikuwa ile fa liunga kuai ngai ai sai ia le lisi sai ku le piko ai kuwa ai fa liunga fo e ke mau le kusio ke nese ia fa ngawa ai Jakopo maka mai ai mata upu rua iva kolspuru kolkasi ngai ai fanga wa Jakopo ke fai kau nganga lu tinone ka koyo ia sili ka ku maka sfulu mala lua le fanga wa Jakopo le la ma fuai o ko kofi apostolo ko sfulu mala lua 12 tribes of Israel that is why Jesus appointed 12 apostles lenga le Israel fo le la fa o ka koula o kangaka le Israel fo
le u fakula Yesu le sala el fo ai fau mai la I ka ngaka I ko sfulu male ko lua mai le ai mas fa finge ko fi ka lo fai e ke si va penga la ne o le pikia mai mas fa finge wai ele ya fa finge o Jakob o ile finge o Jakob tina mauale ele ka ua si finge o tina I ko sfulu male lua le o fanga o Jakob nenga o le patriarchal society ila ele fenga nga fo le fo fa awa o Yesu ko finga ao ali e ko asfulu male ko lua le la yai Simon Peter te la unga ka ko ngor sfulu lua le ya Yohane sopele kasiane ngoi le Yohane masopele wa saufa kolpa kolmayo Filipo kokelon morsiti asu kapenga kapenga umar saule sawe ka ko pe Yesu Simona Petero Jakobo Filipo Yohane Matayo Anitele atoma ma Jakobo le Alefayo Simona le kanana tatayo fa apea le susunga o patolo mayo so o umana emoni le ala fa masitama emosi le o yutale fa alata va ta pues pulunga e mawai ka kuso o le mai yo le mele o le fai kaur kuspo yo sekia ai mai sela wa e mai le kele o mau pese kangoi su e pese a nga e fai ai nga e ta fia le upua le ali o le pese le nga o pese punge o le pese misiru ki su nga e mai ai ingole o apostolo to sfulu man to lua nga na mo on ta ko sfulu ka bo yen ta ko sfulu o le ngali ale a matai ia wa vala a watu Yesu yo na so e to a sfulu male to lua ona tu watu le e ia ya te ilato le pule ia nganga le anga ina ia tutuli ya te ilato ma fa mano lo I mai uma ma mai tinga uma o ingoa nei o le awa apostolo e to a sefulu male to lua e mua Simona e ingoa ya Petero kasi ma ante le alonga uso lua o Jakobo le atali o sepetaio kolu ma Yohane lo na uso fa o Filipo lima ma Bartolomeo hongo o Toma fiku ma Matayo le la fonga malu o Jakobo le atali o Alfaio iva o Tatayo sefulu o Simona le kanana sfulkasi ma Yuta le sekara sefulu manelua wa we alwa il kaimi ali uso kalol afalima osolol me ka kaula ngol be ka ko pe yo le falo ai mene le awol fai yanga anol lima saulo awa we le upake ki masang yang faunga ane le faunga lang ka ke le masang ile le sila kaimi le ko se kaimi ya falfua e ko fo Simona le kanana ma Yuta se kara ka ngala fai kau e lua Simona nga ye ma Simona peke ma Simona le kanganga e lua fo I Jakob a kopo le atali o septayo ma Jakob al faio ma ye nga vai na ye fai no ingoanga fai u le si la ko kama a fai u si la ko mu fai kaima Simona peke ma Simona le kanana ante le alonga uso Jakobo le kalio se kayo ngai fai ulong kama Filipo ma Bartolomeo koma mama kayo le aula fonga fai umayo Yuta le sekara so nga ngai fai unu ya sekala ko ye ko yo luman ka surong ikut kuria ka ko ta pule ke wa fasala ka ko le ulau salio
o le ingoa i le wha e peru, a e suia se ingoa, wa e pule le kangaka e ke wha ingoa. O le ingoa e ka ua. Whakai ka ina ke wa o laku ngei e whangau roa se o to fine. Ai o wo o akuroa. Mai lo i a o le ana e o ke wha ingoa i le pepe. E mwhairoanga o wha ingoa inga i a. Wha ingoa i a pa ma so se kaimia au ke alu i le mako aina o hau e pule i a pafa e le pule long ki ngama long kama e pule i a usa wha ingoa longa winga au laku ia whai lo mio vai pa whai fulua wipu whai o ame whai e pa whai e ka kaunku ua sau e whai mea leo ki whai e poilenga ia o hau long pule o hau lenga wha ingoa ngai mo mauma i le evangelia lea wa sui e Yesu le ingoa o Simona ia Peteri lea le winga o le ingoa Peteri Kefa Papa Rock the rock is cooking winga leo le ingoa Peteri Kefa o le Papa o le rock cooking lo whenga ina tuai kasi ale ka ngaka sa fasingo ia ile ngone papa ngawai le atua ai ka ngoi fai kau salamu ngai vai le salamu fai mai o le akua o lo papa oe o lo marua papa oe you are my rock points to God never to a human being kusi ile akua o oe o lo papa langa ya o le akua papa o le akua e honga le suafa papa le i mai e le ai la sisi kangaka ai kei wa sau Yesu o le akari o papa mai kau sau Yesu o le akari o papa sau o lai ai le pule a papa ia Yesu o lo ngakari sau lo Yesu fai mai ia simonga o le pule fa papa le ia o le akari o papa la fa e ko ngei le papa ia oe papa oe ma e wa papa i Simon le sa papa e le kau le ai sa papa aya e ese si papa o Simon e le kau le ai nga kau ku le o le rock ale o sau Yesu o le akari o le atua fai mai la papa oe o le kofinga o Simon a Petero kofi mai lunga kofi mai ele atua o le kofinga o tamapa ia kofi mai ele atua o kau mai ele men kofi o pequeno kofi mai ele atua fa pengai kofinga o tamapa ia kofi mai ele atua ngara le mafua i mafai mai Yesu vai upo Yesu kango e ku ia i lo mafa fa le atana o Yesu le akari o papa le na wa sau nge Yesu malanga papa vai mai papa oe e lunga o le papa le akua le wa fa papa i peke o te ati ya e ai lau e kalesia sinkiula o le lau ngai e sinkiula e le oaku a fa pe ya o kede ai le ngai e le ka kau nga o le ngai e kasi le e kalesia o le alu o le ali vai kau fa kura ma me fa me le kalesia le e kalesia wa kele le mau ka mai pisi wa ave se ye le upu e kalesia e kasi le kalesia ale kalesia papa le wa saule akali o papa fa ku lunga o le papa ngang kokof Yesu fa ku ya pekelu papa oe i lunga o le papa le o ke akia e ai lau e kalesia menga e fa longo i upu ngai muri mai fai mai ya e le mafai e fai kokoa o seoli o ngā manu malo i ai la fia poko le seoli o le papa le mea o le papa e kupunga mai i le ainga sa papa e mafua inka ko papa ma e le o se papa sosolo po se papa i po se papa ko o le papa o papa malu a papa oe o lo papa oe malo o lo mawalunga you are my rock and it was saule atali o rock mai you are the rock is cooking
Upon this rock I will build my church. Le manga yo sia ka le mai ngai kasi la le ka le sia ai ka ngoi ma fa wo o ka se manga yo abre ka le sia o ngal papa le o fia papa i vai ngala ini na ko papa ngangi papa la fala man papa masa sa la ye yo ole papa le o ko Yesu ya petelu papa oe ilunga ole papa le papa le akua le o fa e aku ile tangata fa ka uva au pekeru o ke akia e ai lau e ka le sia sa marco ke le vai pekeru sa ang fa fiki ang fa mai Yesu le sken sakan sa yo kwa ngai ke le ro ko me ka ngaka o me le ku nga me ka ngaka ngai ke ro pra pekeru ai le nga lau o Yesu ngake au mai le mana mo ka ko uma le na wa saufa amanga lor kamale Sao le papa o e luma o le papa le au te hati ai haila o kalesia mo se avangoi e ke asia i le Vatican ma fu anganga le ngai ngol me ala e fio e tamapa ia o le Saint Peter Square ya ngo i ngasa fa ko lu se peke ea i lunga vai lalo leu pekeru ke le manga tu sama fa ko usema mane alo le tu mere manga o pekeru suidanga langa fa ko use ia ilunga nga vai lalo lo ngau aura ilunga u vai ai lalo lo ele umia ai kumur koko i me lo nga papa mai lona i mai wo fracking mave ki nga ngai lolo kau sawa e kau sawa ole no more positanga o ka ko kingo kau ke fewa ia e kawang haru koko i vai ao pekeru pa e pekeru suil me aisa wa fa papa ele ku ila me vai le ngai fai mai o melia fai upo se fulu male bandu o te fai atu ya te pekeru oe a tiara we ka le sie ngon ngai papa le kai mangu mano ai se ori ele kai mangu mano ai se o kasi singa me manga ye ke ma fo ye ka ko yo ye skri o te avatu fo ia te oe ki o le mano le langi o fo ya ku ya wit se fo ya ku le kon misa ma le ki o pokure se o le la fa ye official singi fa fa o le la wo yo li marki ele ko pule viti ma le au kan misai popule wa o masta le mea o le masta le wo ki ku sa pe le ni moli ele ifurua e pule ya ha le furua la ya le ngo ya ki ai afa pela ye le ki ya ye ma se skia von ngiko ko ye ma se skia viti ele lo na po ayo ma ko we pule le longo winga o manga maudua ko sa foi viti ko e maudua ko sa foi von ngiko ko e maudua o mangi lo mo le pule ai mo pule o le mangi ye o le mele sa wa Yesu ma le ki o le langi sa wa ave ya pekeru o te avatu ya te oe ki o le malo o le langi e ke lo le simple equation. If you want to go to heaven, to go to where the key is. If you haru le langi haru mena ye ki kau mau mende fai mai le ko kele se o roku uma ile akua ka pua ia roku uma ile e sao ai le aku o spoi fai mai e kele o lai se ka le sia o ko fa longo le nganga le o fa nganga e ka mai pisingisi e ma u e ko kele o ka ko kele o lai se ka le sia sorry afa fele ka le sia fa ku Yesu fa fele ka le sia le nga fa tu Yesu mo fai mai o le abaku ya ke o e ki o le malo o le langi ka mai fai ka u menga kai mi anga o pekeru le se ki nga ave ye pa wan me fai mai pekeru oe tia inga wa uma longa fai mai pekeru oe a tia ela o e ka le sia I lungo ngai papa longa winga pekeru male e ka le sia
ku'uro ia Yesu mariki o le kila laile ekalesia Keriso kau pu e mene kau kurkuria upon this rock I will build my church inga waku fakasia pe keru mane ekalesia ko amomori mai loa Yesu I will give you keys of heaven longa winga o le kio le malo le langi laia pe keru male ekalesia Keriso o ai kacho le ai se ei au chi a ea nothing compare le se me o so le pakpaki ile le fai la ko fal pas ile ai fale pas e nga o ki o pasi me ava ai fianu ile langi anu ile ekalesia langa ku iai ki beautiful le anga fai mai ele o so mai fai ko ai o so mai fa malama ole nga oi mai fa me longa winga li ko kele o ka ko ie la wo ron me la ye ki a so kan mi lo o mai le ki o mai e wile mai fai ko wa e tu mai fa malama fonga fa le lua yo lo mai ile manga yo si mesia ki la nga ngai ke ma fuaina e vai ya pekeru e wala ki ai sia fai longo le pule nana fai mai lo ma ai lai le kalkalanga al fai longo le pule fai postruiva o te avatu ya te e ki o le mano le langi so o se me ke fusia I lalongei fusi lunga e aki le ki lea ki ai lalo I aki lunga o kau pu e mai mene me ka kala I lalongei ka kala I lunga e ka kala e ki lea le anga ki ai ki a Keriso ki a le kali o papa al ki nga mai a papa le wa uma ngen ku aku ilanga papa le wa uma fa makai o papa pequeno kulo ia ima le ekalesia haki ia ia ekalesia I lunga le papa le fa mai lo ki ia kala lunga kala lolo ai le me ke fusi la lunga fusi lunga me tala ila lunga e tala ina fo I lunga e se fa fisi is ka mai mele se kau pai le ya ku fa vai le ala ngai tawo I o sinesia a e mala mai o ka so mimika katoliko ke mimika ke ku lungol mau pue o wa kato aya ele mala mai sau alo teo o so mai lalo vai bracket lo makau no I esen mangai pula la le ale ekalesia le pule le nga ku ele kale e Yesu ia pekeru mane ekalesia le la fa ngau mai ai le tus pai ele se kusinga pa usa o mai le langi ko kusinga fe kau o mang faya le ai wasn't like that ele se kusi fo inga lele mai mase angeru fa pea teru tosi etai tosi le ai ele fa pena ile pule le ekalesia pule ke viso len ku ile ekalesia o le fua le o le ngalo ele ma fu me il tu spaia longa winga ele o se kusinga fa ngo fielo na longa tu fa tasinga ele se kusinga ku fa kasi se taimi stasi ma se senkuri kasi le ai mai aile fia afe o senkuri amaka aile isaure su amaka yon kau ku fa kasi ka ke oa ia I le kanone le vai asfo ka ku mala lola ia I me punga solo mai ai kusi fakai ka inga salamo usi isi senkuri vai senkuri so mai isi salamo vai senkuri kwa so mai kongu salamo ka ngale vai ko kiki a over mal lima afe sfuru afe ka usanga o kusi salamo ese kusi mai se
ai kang foi lai ma vai se lauli mas furu salamo nga ye kong nga e mo mori e fai ma manga luenga mota vita nga fai lo salamo ta vita e le kusia umba e ta vita salam le ai ese kanga kang kusia ai le anga o mo mori e fai ma manga luenga e ka waile suafa o ka vika kai pe o le fale o tupu tamasisi ele i fai e kupua le fale ai o manga fau le fale mo mori le atunu o e fai ma manga ruenga e mana tua i pea le sau ka ua o tupu tamasisi yana e ngoa i nga ruenga i a tupu tamasisi e whapenga fo i mei o kusikusinga e le se me whapenga sa kusi skemi sikasi penga kusi fo i le tangata le mo mori i ai ai ua mo mori i ai le nga ruenga e fai ma faia ea i le ngaka le nga o ia nga amaka mea po o ia fo i sa lau i loa i se vai tau i le kau a venga o le suafa ma ngā ruenga le ngā e kangola e ke va ai i le tusi lea ngā lai whaka oko mai ei le whaavai e mafu ai o ngā maua le tusi pa ia me le sa kau kuri aku ngei o le pule lea ngā kuu i a pete male e ka le sia o le pule le ngā lea ngā whau ai ele e kalesia le tusi pa ia ia whapenga lola i a ko mua mai e kusile e so nga whai e kako e si vahenga lea ai lea ngana e o le ko a anga i o le vahenga na e whai kau a o kako e Facebook e moe i lunga o le internet ai nothing Bible vai e kasi dua kolu Bible fa Bible al ola se bracket o kako o le kele au ki ngai ai kango suena ngako e kolu fang pingo e le askusi a pena foi ko kele o kako kalabo e ko kiki kolu kele fong ngai kele fong na kele fong ya Bible se fai ngana le kanone le fai ngai matua ia as I say e sera ne e mia to pita yu tita e seta makapayo mua makapayo e lua yu sala fata boto faila besia solomona boto si rako i seke Yeremia re Baruka esketa ye osea yo e mosa o betaya Yona Mika na sapa tuta Sefanaya Hakai Sakaria Malakai Oyo Malaki Isa o le saʻogaga kako kanone gai maua i kako kusipaia faaliuga fou lea alogo uiga o le kako meaga kauga'o kao kesea i le kanone faapolotesani e serane e mia e seta iobu salamo ai faafea ko pika ma iukika mamaka paio mamaka pisoi mam kako amata la i le vai asofou i le kako makamaka lo i le kanone le ua faataoto aku le kako introduction e ke aluma e meditasio e ngiva iaso lava le ga e ke mimika ai ngi vai aso mimika o oe o le ekalesia papa aluma e mafaufau ai i le upule a papa Peter Kefa Rock ke aluma e mafaufau ai ai le ese magai o le papa o le atua au mai langa pule i lona atali Yesu le atali o papa saulo Yesu fae e o ngalima i hapete ya simonga le atali i o Iona papa oe koe fau i runga o le papa langalanga e kalesia ku ulo i ai maleki
o le kia papa e ka kala i lalo ngei ka kala i lunga i le mau kau papa ai le wuku i le kalesia me ke ka kala i lalo nei ka kala i lunga le ana ka ku ke kupunga mai ai le ainga o sa papa le e mafuai o ka ku mita maka o ka ku le e kalesia a ke riso me foi la nga e se le mimika i o le kalesia pe a fa ai ngoa o le papa le anga fa papa e Yesu o le uruai ka mapa ia o le kalesia fia ngi ka mapa ia li 267 ciao ciao di ha o la longa lu lol ka war ka mal longa lu longa lu ali what's the second boat then mom good ai lua se la ngo lima kama mai oi fingal pa ia what's the who is the 265 pope Saint John Paul II ele ko ka o le pope lawa was Saint John Paul II so mai lo mo pentitos fuongo la so ifua a walitaya so lo ma falansisi mua inga ko fsiri nga pu ala se ka ko wa mio ole vai spo kango e su ele lau pepa mua o kuspa ia ai kere yo o ko nga ki kilo lola ia i e fasin tusi nga ia amakala nga ya o ko ko ke mai lo vai spo ka ko wolo kongo kanone nga o mga vai nga o mga ia yo finga le la faile pa ke la faile te va ngor kuspa ia le nga o mga vai yo nga vai nga taunga ia ia ka ko wo ia kongo maka o nga matalola i ka ko maka i le pule le kalesia le sa fili e kusi e ka kaunga sau i kukongu makusi e le ka kaunga sau kukongu e le fa pe o kusi uma ia pa ui o kusia o ka se mau kusi aya i le pule le kalesia pa lo kai kusi e al kusi le kaunga sau kukongu i taunga mai le yo e sau kukongu e ale kusi le ai kaunga wes le ke fa longo ai no kuskusinga se le sasa wai le aka foi le te Vinci Code asa wai le ma fuai un te enale le aka le sa mongi mai ele se kuskusinga sa e ser malo si o fingale ki Apollo en fai nga fa se fu le kokele ka fai le aka le lo ke tuini le o ka si kele on mon ka fa sa ya wa fingale akade kele kanga kai umange wa furi la ko kua ile fatu tua manuva ile akale ko kele ai ava pera kele mala le ile pule le ale kalesia man fa un ko spaia fa ngo fifo inga e pa uai ka ko maftanga le ia or ka ko por kalamenga le so le nga ye isi por kalamele muri mai i fongo isi tanga renga mai se lo salio il fitu mele ka ua kele afalo lima ka kupao nga ia umangi ia na ele ku marie nga hor ko mus ki waru ko fiu ko ya ku nga ospikama awale his o au afiona ole suru yo
mai whaaftei tele le atua mo lau e kalesia mai se o lau pule na tō mai I le kalesia mafuai o na iloa au a fionga mamana mātou te talo pea whetalai mai pea oelo mātou o tua whaalongolongo au auna a waa mātou o ea ia te ai na o oelo o iai upu o le hola e whaamabau mātou te talo iai lau pui puinga I le tamapa ia lo mātou te tai o na usa e pikupo le au whaitofi mai se o mātou uma ua papatisoina ma avea ma tō tino o lau e kālesia ia mātou mita pea e fola ma tau lo mātou whaatua ia te oe o lo mātou ua lii ma lo mātou whaola tātou ma oe I tau alumanga o le neia fiafi o te toe se iai umea uma I lo lava vi inga o le te talo iala I ake riso lo mātou a lii amene ia whatasi le lii mautou fumailangi whaamnianga le atua e ona le malosi umalava le tamama le alo male angang pa ia amene ave saupati le Nai loe Mother Teresa le tūlanga whaapitoa o le tātou tinapa ia. I leo langa o si tāu langa uma. Mai e whaasoa atua I loa le nei te talo mo o si tāu langa. E ole atuai I le tinapa ia, e pui I lantou I se whainga whaapitoa. E lantou te tau sia ai lo lantou whaamaoni I o lantou to whinga. Mariae, le tinao Yesu lafo atu ia o lo ofu tala loa o le mama I lunga o mātou o si taulanga pui I lātou tai ia I lātou matuu I lātou I lau finangalo ia whai oe matina ia te I lātou ai maise lava I taimi o vai vainga ma le mau to tasi alofa atu ia te I lātou ma whatu mau I lātou o mea tō tino o Yesu e whaapei o Yesu o I lātou o walo o lea ia tausia I lātou I lau finangalo mamā ma le tāu poupea ia whatu muina o lātou mawhauwhau ia Yesu ma whaamau Yesu I o lātou lau ngutu ina ia lātou uofo atu o ia I tangata ngasala ma I lātou te mafuta Mariae le tinao Yesu ia avea oe ma o lātou tina alofa ia te I lātou ma amatu ia te I lātou le oli ia tausi whaapitoa I osi tāulanga ngase ma e tālioti whaapea I lātou ua whaoso soina tele ia manatua le whaatinonga o lātou o langa mai I talavou e o atu ina ua mātutua lo lātou o langa atoa na tautua ai matuu ina atu atoa ia Yesu Mariae whaamanui atu ia te I lātou matuu ina atu se no fuanga whaapitoa mo I lātou I lau finangalo
Tu atu ia te ila tau se vaenga o lo finangalo. E sili le matango fie, le mama, e au noa ma le angasala. E tumu i le alofa ma le lonto maua lalo. Ina ia ola i foi ila tau whaapei o Keriso. Maria pele inae, whaalonto maua lalo ia te ila tau whaapei o oe, mapa ia whaapei o Yesu. Amene. You are green forever, set apart for me. Come to Uncle Johnny's Ice Cream Factory at Vitale for some yum